परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र कथित आह्वान ध्वनि যাহা सत्संग अधिवेशनेर परे समवेत कण्ठे उच्चारित करा हय। आर्य स्थान पितृस्थान उच्च सबार पूज्यमान अमोक रहुक आर्यवाद जागुक उठुक आर्यजात आर्य कृष्टिर जा व्याघात खड़गे तोरा कर निपात बाँचा बाड़ार उल्टो चले म्लेच्छ जानिस तादेर बोले एक आदेशे चले जारा तादेर नियेई समाज गड़ा इष्ट नाई नेता जेई जमेर दालाल किन्तु सेई सत श्रेष्ठ आश्रय जार उन्नति हय अबाध तार शंख चक्री आजो नारायण धर्म स्थापने जनमलन सिद्ध नय मंत्र देय मरे मारे करेई क्षय अन्ये बाँचाय निजे थाके धर्म बोले जानिस ताके धर्मे सबाई बाँचे बारे सम्प्रदायटा धर्म नारे पूर्वतने माने ना जारा जानिस निछक म्लेच्छ तारा दशविध संस्कार मने राखिस निष्ठासार যজন যাজন ইষ্টভৃতি করলে কাটে মহাভীতি সস্ত্যয়নী মুক্তি আনে রাষ্ট্র সহ প্রতিজনে কর্ম নাই চিন্তা সৎ পাথর পেছল নরক পথ সদাচারে বাঁচে বারে লক্ষ্মী বাধা তার ঘরে ইষ্ট লাগি কর্ম করা সেই তো হলো পুণ্যে ভরা মানুষ আপন টাকা পর যত পারিস মানুষ ধর মুখে জানে ব্যবহারে নাই সেই শিক্ষার মুখে ছাই মাতৃভক্তি অটুট যত সেই ছেলেই হয় কৃতি তত মেয়ে বরে বরণ করে সেই বিয়েতেই সমাজ বাড়ে প্রতিলোমে কুয়ের জনম রাষ্ট্র সমাজ জাতির জম স্বামীর প্রতি টান যেমনি সন্তান জীবন পায় তেমনি অভ্যাস ব্যবহার যেমন তর সন্তান পাবি তেমন তর সদাচারে রত নয় পদে পদে তার ভয় মাছ মাংস খাসনে আর পেঁয়াজ রসুন মাদক ছাড় সবার পূরণ করেন যিনি তারই মুখে বিধির বাণী।